हेलो पिला माने वेलकम टू आवर चैनल। आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर पंचम अध्याय धर्म संस्कार आंदोलन एवं आंचलिक संस्कृतिर विकास विषय क्वेश्चन आंसर करवा। एक नंबर को जीवा। एक नंबर अच्छी निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर दियो। पर अच्छी भक्ति और सूफी धर्मर प्रचार हेबा कारण गुड़िक कौन? उत्तर लिखिदबा। मध्ययुगरे इस्लाम और हिंदू धर्मर प्रभाव परस्पर उपरे पड़िथिला। उभय धर्म संत माने धर्म क्षेत्र रहिथिबा जटिलता दूर करबाकू चेष्टा करुथिले। विभिन्न भजन दोहा काव्य रचना करिथिले जहा फलरे उभय धर्मर प्रचार होइतिला। एपरि भाबरे लिखिदबा। क नंबर पर जिबा। पर अछि भक्ति आंदोलनर सार कथा गुड़िक कौन? उत्तर लिखिबा। भक्ति आंदोलनर सार कथा गुड़िक है सरल और निराडंबर भावे धर्म उपासना करिबा एवं भक्ति को मुख्य आधार करी ईश्वरंक उपासना करिबा। गरे अछि भक्ति धर्मर प्रचारक मानक नाम लेख। उत्तर लिखिबा। कबीर, गुरु नानक और श्री चैतन्य हेले भक्ति धर्मर एटा लिखबा भक्ति धर्मर प्रचारक। यह व्यतीत अन्य माने हेले ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम इत्यादि। एपरि भाबरे ग नंबर सरीगला। घर जिबा। घर अछि सूफी धर्म केउ माने प्रचार करिथिले? उत्तर लिख। मुसलमान संत बा फकीर को सूफी कहा जाए। सूफी धर्म ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन आउलिया, बाबा फरीद, शाह आलम बुखारी, बाउद्दीन जकिरिया इत्यादि सूफी धर्मर प्रचार करथिले। कहसैला ओरे जिबा। ओरे अछि भक्ति और सूफी धर्म प्रचार फलाफल कौन थिला? उत्तर लिखिबा। भक्ति आंदोलनर प्रभाव इस्लाम लोक और संत मानक उपरे पड़िथिला। उभय हिंदू और मुसलमान माने परस्पर निकटवर्ती हेले और सेमानंक मध्यरे भेदभाव कमिगला। समस्ते उपलब्ध कले जे ईश्वर एक नूतन भारतीय संस्कृतिर विकास घटिला। लोके जाति प्रथा नारी मानकू न्यून स्थान देवा भली कुप्रथा दुर्गुण जानी पारिले। सर्वोपरि हिंदू और मुसलमान माने परस्पर धर्मपीठ प्रति आकृष्ट हेले जहाद्वारा सेमानंक मध्यरे भाईचारा प्रभाव वृद्धि पाए। 6 नंबर क्वेश्चन जीवा। चरे अछि मध्ययुगरे आंचलिक भाषा और साहित्यर विकास काईकि होइथिला? उत्तर लिखिबा। मध्ययुगरे आंचलिक भाषा और साहित्यर विकास होइथिला कारण भक्ति धर्मर प्रभाव जोगु आंचलिक भाषा रे अनेक साहित्य रचना करा जाइथिला। संस्कृत रे लिखित अनेक पुस्तक मातृभाषा रे अनुवाद करा जाइथिला। सेइथिपाई हमर मध्ययुगरे आंचलिक भाषा और साहित्यर विकास होइथिला। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 अछि चित्रकलार विकास मध्ययुगरे किपरि होइथिला? उत्तर लिखिबा। उत्तर लिखिदेबा। मध्ययुगरे कांथबाड़ मानकरे बड़ बड़ चित्र अंकन करा जाइथिला और पुस्तक गुड़िकरे रंगीन चित्र गुड़िक छपा जाइथिला। राजा मानकर पृष्ठपोषकता चित्रकला प्रति रहिथिला। मध्ययुगरे राजा माने चित्र उपरे गुरुत्व देइथिले। अकबर निजे तस्वीर खान निर्माण करिथिले। क्षुद्र क्षुद्र चित्र मानंकु रंग देवा शैलीर विकास करा जाइथिला। अकबर तांको राजदरबार रे अनेक चित्रकर मानंकु नियुक्ति देइथिले। अकबरंक व्यतीत अन्य मोगल शासक और दाक्षिणात्यर अनेक प्रादेशिक राजा मानक पृष्ठपोषकतार चित्रकलार अनेक उन्नति होइतिला। भारतीय और पार्श्विक चित्रकार माने मिसी एक नूतन
ଚିତ୍ରକଳା ଶୈଳୀର ବିକାଶ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଜ ନମ୍ବର। ଜରେ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ କଳା ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ରାଜା ଓ ସାମନ୍ତମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳାର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତି ଓ ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ସମାବେଶ ଆୟୋଜନ କରି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଅମୀର ଖୁସରୋ କାବୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଫି ସଙ୍ଗୀତକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ଦରବାରରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତାନସେନ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଅମୀର ଖୁସରୋ ସିତାର ନାମକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତରେ ତାବଲା ଓ ସାରଙ୍ଗୀ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। 1 ନମ୍ବର ଆମ ସରିଲା। 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପରେ ଅଛି କବୀର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କବୀର ବନାରସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ମାରିବା। ପରେ ଅଛି ଶିଖ ଧର୍ମ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଶିଖ ଧର୍ମ ଗୁରୁ ନାନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବା। ଘରେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଥିଲେ ହରିଦାସ, ହରିଦାସ ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଘରେ ଅଛି ନାମଦେବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ? ରାମଦେବ ଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ମୋରେ ଅଛି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ କେଉଁଠାରେ ରହୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଗ୍ରିୟା ସପୁର, ସେଇଠି ଠିକ୍ ମାରିବା। ଚରେ ଅଛି ମହାଭାରତ ଓ ରାମାୟଣକୁ କିଏ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନସରତ ଶାହ, ଏଠି ଠିକ୍ ମାରିବା। ତାପରେ 6ରେ ଅଛି ଆମୁକ୍ତ ମାଲ୍ୟଦ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଠିକ୍ ମାରିବା ଏଠି। ଜରେ ଅଛି ତସବିର ଖାନ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଆକବର ତସବିର ଖାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା। ଝରେ ଅଛି ରାଗ ଦର୍ପଣ କେଉଁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସମୟରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଫିରାଜ ଶାହ ତୁଗଲକ। ଫିରାଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ପାଖରେ ଆମେ ଠିକ୍ ମାରିବା ହେଲା। এইଭଳି ଭାବରେ 2 ନମ୍ବର ସରିଗଲା। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଅଲଗା ତା ଚାରି ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କବୀର, ଗୁରୁ ନାନକ, ଶାହ ଆଲମ, ବୁଖାରୀ, ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱର। ଏଠି ଆମର ଅଲଗା କିଏ ରହୁଛି? ଶାହ ଆଲମ ବୁଖାରୀ ପାଖରେ ଆମେ ଏଠି ଗୋଲ ମାରିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ବିଜକ, ଗୁରୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହେବ, ଚୈତନ୍ୟ ଚିରାତା ମୃତ୍ୟୁ, ବାବା ଫରିଦ। ଏଠି ଆମର ଅଲଗା କ'ଣ ହବ? ବାବା ଫରିଦ ପାଖରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଘରେ ଅଛି ପଦ୍ମାବତୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ, ପଞ୍ଜାବୀ। ଭାଷା ଭିତରେ ପଦ୍ମାବତୀ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ବୁଝାଉଛି, ସେଠି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଏସବୁ ଆମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷା, ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଆଉ ପଞ୍ଜାବୀ। ଘରେ ଅଛି କ'ଣ? ତବଲା, ଢୋଲକ, ହାରମୋନିୟମ, ମୃଦଙ୍ଗ। ତା ଭିତରୁ ହାରମୋନିୟମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଲା, ତ ସେଠି ଆମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନାମ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକକୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଡ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୁରୁ ନାନକ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି? ଗୁରୁ ନାନକ ଆମର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ନାନକ ପାଖରେ ଆଦି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଆମେ ଏଇଠି ଗାର ଟାଣିଦେବା। ତାପରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଠି ଆମେ ମହାଭାରତ ଅଛି, ଟାଣିଦେବା ଏଠି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଭାଗବତରେ ଟାଣିଦେବା। ବଳରାମ ଦାସ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଟାଣି ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ 4 ନମ୍ବର ସରିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ବି क्वेश्चन आंसर सरीगला। पिलामाने भिडियोटी भल लगी आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट माध्यम जानवे भिडियोटी केमती लगी। यदि आपण को ये भिडियोटी पसंद आसतबो ताहले आपण गोटे गोटे लाइक करेंगे।
ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।